balma je tv la jaba ko foli baw bela jale ka baw mali kono ka tafu mali ko kan nya nga plateau sanfɛ na be fale ma ko rumeur des stars ani do be nyona bi nali RPG be bale do mali kono ka tafu mali ko kan na ma fale ma ko Kuru la diva Kuru kan mebe kan fete ayana manu sawa awa e ga ko anyana ma ce gafuni fugla mi nyala ne gladiario do la gladio be gafuni fugla e ma choa kan be senu ni sonu ye wa warjo du warjo bala jama bala jama sanu bala al ne gladio ba dongo gladio te nege fugan fengen do wachiwa yana mtana ngali se ki présentant e bi to ni jamu fo e bi quartier mina ne to sebe kurutun dumbia ni malien do be ko Kuru la diva donc mfa to e Dauda Dumbia mba to e Kajatu Kulibali on ye numu ye bukabo buguni donc ay numu ye kabo buguni mais mu yera na ni Kuru la diva yere bon Kuru la diva soro la école sorila parce que ni nga école bagane moyen soro musique dorone la imam famia bete moyen soro matière pour la musique tew imam famia donc ado nere de moyen soro ka teme began classe kono madame konta go jugo Kuru la diva imam famia debo kera to yere jare ko la dumbe be atane go to ko ina to ko flene tuwa donc na to ko rembe fle mais mu yere la nani yere soro musique kono to go boye cheine no ewa chezo check set me le rapu kono abo akacha ni mo ko to fo ante ni go check set me le rapu kono ya li me jigi jonna akacha turu boye ba wan voilà donc iba wan ga dom ni amasa bonyo ni fengo bi en tuer yere ka musique yere kam tu vois donc na famu iwa de koso e dona dom lala mais sigi akili bi ga son folo yere la na glia bon nega son folo ni Maria Lova Roda nen Maria Lova yere de kumina ke na fo tufan me chuga mina ou mo flate donc là nen Maria Lova ya commencé ti ndore mais après aller sumo ko ma son tu vois donc ne kelen continuera mais RPG mali kono akuma ka chane e sumo ko so na iga do donc là bon adam ne manoya fa ka côté là sinon bamso yere de tumbi wari ni fom janti wa ya ta si jola ya ta son bo ya fon mais si ça jari fa ne fa bisana ma bingule Kuru la diva e man fa do te to fu do la tu sani Kuru la diva so atani do abato ma ne ye ko amso ne akora ga muso to mari ne e Kuru era dona musique kono kana bla 2020 na ya carrière damne kana bla sisana ame ya sanjolle la sisa bon 2017 kabla 2020 na te sans savoir 2017 donc era dona musique kono ma mais 3 ans na fam nya nchisi 3 ans ou 3 ans kono la e morceau jolle bon ni morceau chaman kada era nga mystère première partie o 8 morceaux donc amna kla do mystère ko kornala donc nga mystère flana kay nga na bla deuxième partie kay nga na bla o son dinta an kele oni singali mun bla o no shite no sira c'est comme si son dinta kon don ani singali mun bla la no te nyon sira la mais il son din tan kono don na son me wa kono mi yere bezi yere ke ere dal no son me la kai bo mo ne ay mali ne ay jemme bon ne son nan ni bezi ke e ma fa mais mu yere ye nan to ni kini ni bashi ka ben soro ba nyona o kera Yoruba e ma fa Yoruba do Yoruba bi chawtole no Yoruba le fen sugu jumɛn Yoruba fen sugu jumɛn e na nyɛ ora mais ere ma da ne ta do Yoruba fen sugu jumɛn fen jumɛn e ba do ka tɛmɛ e ba do ka tɛmɛ bɛɛ ne tɛ foyi kalama Yoruba fen sugu jumɛn Yoruba ye ɲansan faru fɛnɛ jumɛn bɛ na ɲini o fɛnɛ la bon to dɔn ayi kan k'o dɔn saga sɔn bɔ mais ile na ne la cogo di Yoruba ye bobarabaw de quoi muso boba ni mun ko plaw a bɛ jigin yan fɛ mun ko donc ko we ne mais Yoruba ya inspiration na ni la cogo di
Bon, il y a une inspiration, on est bon sur les nananas, tu vois. Tu es un joueur. Quand on donne dans la zone, anana est un peu, non, on n'est pas possible, on va aller tantôt. On tantôt, ni son incadile. N'a avoir enregistré les téléphones pour avoir enregistré. Donc, les flammes n'a drone tarabo à Nina, tu vois, n'a plus la côté. Il y a des zones. Donc, il y a comme si ça, SP Bora et Gamusoro. Mais est-ce qu'il y a un agila qui na donia? Il y a un problème, faut pas être. Ko Yoruba, Iuban be bayamanga nyanyagi bubaraba mudo Iuba abiansi bubaraba mudo Iuba kodumamba voilà. Voilà, vous me soignez à Jara Turu, n'est-ce pas? Et Korola Diva est la inspiration mena chuguri. L'inspiration. Bon, l'inspiration mena watibe, tu vois. Watibe ina fo chuguri. Al nene be baro la nebe siga kuma do ba kono ga agression, tu vois. Voilà. Donc al ne fle kuma la chano. Donc esprit don anela. Inspiration mena kuma be ndale on sigile on même musique la mela o abena watibe, tu vois. Nere bulu bina fo ni be moto sans faire ouais parce que artiste chama me no bo de fo ni be moto kan ouais sous dru clament fait ne ga esprit bena ta. Bon, ne tabena kuma chama. Donc RB ga esprit bena. Et yala est-ce que mixtape dobe kurubulo ou album do la beneme kurubula? Mixtape dobe kurubulo. Nya mixtape première partie nous kuma fo blala déjà mois de janvier comme na la janvier passé. Donc première partie blala là. Donc deuxième partie blala le 28 novembre. Le 28 novembre. Le 28 novembre. Son temps en kele. Son temps en kele. Futur ba kono yere kele ta ba kono. Et il y a mixé pour il y a titre qui est jumari. Mixtape la dalakuri. La dalako muna et la dalako souvent il y a titre. Bien. Ni ame la danya ke la dalako parce que amega fili en yere maturo. Ah. Mais ma femme. Donc mon fini dun fili yere ma et la banto bi kamana gan tu vois. Ouais. Mali yere tradition tu vois. Donc ni Mali faudrait tradition le faut. C'est ça la dalako akina na tindo angana nyina nga korolo na manya ame tubabu wa fenta anga bamana ku chaya ka teme moderne kan ko tu vois. Donc oda to yi atitiri ke la dalako. Igo go fitrin ma kono yere ka singolu wa kono. Et eni rapper don fitrini ka kono la. Ni ba wani feature nge. Malien wa dangili afi moni yere bezal. Mais ma femme djembe. Donc ni ba wani feature nge. Ni derkabe feature nge. Docteur Chesirlinde. Don derkabe feature nge. Ni baleme zipoda zi worona geng. Donc ni baleme feature nge. Ani adiwan fatoke. Donc na fama ile kungulu chenu ndoro ne fitirini ga album kono. Mais muna e ma rapesi do squandi ka fitirini no e album kono. Bon, rapesi choisi tu vois parce que mali rapé kono rapperu be toron na to amina. Donc rapesu fene be toron na tin tu vois là tu vois. C'est pas parce que vous bentez bembe mais anyana madu e kodi do kuma la e wo c'est pas parce que bembe mais anyana madu e mata mo ni eni mimi na fidiri ngara peji kunda fo etara artiste bon ame do mena fo bi nere new tu vois donc na fo mali be arapezu le ga na koro anga fit que tu vois donc nere sigile no toron sa e no lu afitiri bon avec parce que mon film ne te kuma toro quoi tu vois mon film do le gadja ina fo do le ka suru ba manogu do la dobe munuma do la be buli tu vois mais eni iba erega fitrini sur la jogobi bon baba do ne iba ga dem sen ne iba ga lili et puis baba do ne muso yetim la ja kon nala artiste là voilà fitrini na to flemme iba benala ngira chenega mister de benale glajaw ko kuro ini iba be ke so atike wa wallahi kuro na make ida botin laja kula
e m'a faamu donc mɔgɔ min don a bɛ mɔgɔ bonya trop k'a fɔ ko a ka denmisɛnnin ye k'a bɛ lamusiya soit a bɛ taa bon a tile kelen ma deli k'o lase ne ma an bɛ don min na i n'a fɔ bi depuis ne ye malarapu daminɛ ka na se bi ma a ka dɔgɔyama ma deli ka se ma. donc a ka dɔgɔyama ma deli ka se ma mais i ka mixtape in kɔnɔ i ko ko sɔnden 16 de don n'est-ce pas? sɔnden 11 deuxième partie sɔnden 11 yala i ni darikɛ fɛnɛ ka fitinin sɔrɔla cogo di? i yɛrɛ ka kuma ko docteur olu bɛ furakɛli de kɛ e m'a faamu donc ni darikɛ bɛ ka fitinin sɔrɔla cogo min na n kumana n'a ye n ko kɔrɔ i dɔgɔnin ka na mixtape bɔ i ka fit bɛ k'a kɔnɔ wa a tɛ k'a kɔnɔ de donc n m'a fɔ k'i ka wari di yan dɛ n m'a fɔ k'i ka sanu di yan mais i bɛ se ka ko kɛ ne ko min fɛnɛ bɛ wari ladon ne kunna i m'a faamu donc tɛ fɛn wɛrɛ ye an ka sɔn kɛ i m'a faamu a ko dɔgɔnin ne ko min o de bɛ kɛ tu vois donc ko kɛra nin ten cogoya la ko n ka taga biti minɛ n taara biti minɛ a ka biti yɛrɛ la n'o lilibi ye donc voilà taara biti minɛ dɔrɔn ka taa d'a ma o tile filanan dɔrɔn an donna studio kɔnɔ. a ye sɔn bɔ mais e yɛrɛ ka mixtape sɔnden 11 kɔnɔna la e sɔnnen don morceau jumɛn de ka tɛmɛ a morceau bɛɛ kan? bon ne sɔnnen don yɛrɛ kuma tɛ n ka sɔn ma tu vois. e sɔnnen don yɛrɛ ka kuma tɛ yɛrɛ ka sɔn ma. voilà mais e de bɛ ka dɔnkili dɔn a bɛ se ka kɛ sɔnden 11 mana kɛ cogo o cogo dɔ ka di e ka tɛmɛ dɔ kan. a bɛɛ de ka di ne ye. ayi sɔn kelen ka di e ka tɛmɛ a bɛɛ kan. a bɛɛ de ka di ne ye. a bɛɛ de ka di voilà donc mais i ka fitinin ninnu kɔnɔna la jumɛn fɛnɛ ka di e ka tɛmɛ a bɛɛ kan? a bɛɛ de ka di ne ye. a bɛɛ de ka di c'est comme i bɛ k'i ban kuma la dɛ. n tɛ ka n ban kuma la a bɛɛ de terikɛ bɛ ta ka di ne ye Iba1 ta ka di ne ye Bale bɛ ta ka di ne ye Ajiwani ta ka di ne ye Ajiwani yɛrɛ ta clip bɔra donc n bɛ mɔgɔ invité hali bi ka t'o clip télécharger clip min ye kabako de kɛ YouTube sanfɛ. kabako YouTube quoi o tɔ la a ye n'o de fɔ ne de yɛrɛ de. a ye million de vues de sɔrɔ wa. na million vues kɛ mais comme ala ka malira président 4 jours kɔnɔna la u ka 100 000 sɔrɔ yɔrɔ Mali kɔnɔ vie ko ma bon ten sinon Côte d'Ivoire bɛ 1 million de vues sɔrɔ 24 heures kɔnɔna la mais Mali ta ni 2 mois 5 mois ma se i tɛ 1 million de vues sɔrɔ dɔw yɛrɛ ta ye 100 ye i m'a faamu dɔw yɛrɛ ye a ka ɲi sa n tɛ fɛ ka mais est ce que e yɛrɛ bɛ vie ko kuma la mais est ce que e yɛrɛ ka depuis e donna musique da la est ce que e delila ka 1 million de vues yɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ. ne fa don YouTube kɔnɔ ne de y'a to ni million vues ko ni rappeurs bɛ ka million vues ko waso daminɛ ɲɔgɔn na sisan. donc a daminɛ e de la fɔlɔ. e m'a faamu e m'a ye wara fanu filɛ nin ye n tɛ fɛ k'a tɔgɔ fɔ quoi ni wara. c'est glacier ninnu filɛ nin ye. wara filɛ n'u ka clip bɔra i tulo gɛrɛ n ka fili na. ayi a kana to ka mɛrɛ. an tulo b'a la. wara filɛ n'i ka photo bila fo ka fanu bɛ to ka lien bila ka commentaire kɔrɔ pour que u ka 1 million de vues jagosa sɔrɔ mais a tɛ kara wɛrɛ a f'u ɲɛna k'u ka baara kɛ baara de bɛ mɔnɛ bɔ sinon ne ye 1 million de vues sɔrɔ cɛ fara muso kan denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan ne nana 3 ans kɔnɔna la ka 1 million de vues sɔrɔ n'i b'a bɔra la mɔgɔ ma deli ka kɛ malarapu kɔnɔ i m'a faamu parce que n'i ko mɔgɔ ma deli ka kɛ malarapu kɔnɔ dɔgɔyalima tɛ i b'a kɔrɔw ma mais tiɲɛ de don quoi kuma tɛ arapezu kɔni kɔtɛ voilà. an b'a ye généralement ni arapezu ye mixtape album bɔ u yɛrɛ ka kuma ko denwuli est ce que i kɛlen don ka denwuli dɔ labɛn i ka mixtape in kɔfɛ cɛ i bɛ ka mun na o kuma la dɛ. nin kuma yɛrɛ natɔ ye nin san kɔnɔna la donc n kɛlen don ka mixtape denwuli labɛn n'a bɛ fɔ o ma concert belebeleba ni nana ka concert bɔlen Bamakɔ kɔnɔna in na. donc ni siɲɛ fɔlɔ i bɛna concert kɛ. ni siɲɛ fɔlɔ ye Bamakɔ ka Bamakɔ ko b'a kɛ Bamakɔ kɔnɔna la yan. mais i kɛlen don ka 26 mars de ta wa ou bien i kɛlen don ka stadium sɔrɔ ni fɛn dɔw de ta parce que i m'a dɔn aw glacier ninnu filɛ nin ye foyi ma dɔn ye ka kobaw kɛ. ni 26 mars don sera n t'a dɔn n bɛ n'o fɔ cogoya min na quoi. mais an bɛ parler la fɔlɔ parce que dans la vie ko bɛɛ ye étape ko de i m'a faamu n'i ba étape dɔ kunna ka taa étape dɔ kunna i laban i bɛ segin ka na étape wɛrɛ kunna o de y'a to n ko paleta juru bɛ dɔw la bi n bɛna a kɔrɔ fɔ i ka plateau kan quoi i ka plateau b'a jaabi dɛ i m'a faamu n ko paleta juru bɛ dɔw la n ka sɔn kɔnɔ sɔn in tɛ mɔgɔ kelen kan dɛ
Sama mo chama bari ha. Mo chama ina fo jo. Mo mun meta 26 marsita. Mo mun meta am sporta. Ute se ka fa. Donc o ya to nya fo kuma kono ko paleta juru bi dowla. Ni pa étape dokuna. Kati bla étape dokuna. I valeur de étape mbo. I ga succès de étape mbo ame ga maloide. E ma fam. Paleta juru mo ya ke mo kele ngone be ga do clash non. Paleta juru mi ara per chama concerne. Ina fo Johnny Jo. Ne to fo. Mais mo ni paleta ato am sporta. So ha 26 marsita. Ara per chama am sporta ma se ga fa. Ara per chama fene 26 marsita ma se ga fa. Ima fama. Mais wo ta kun me. Sani igati bla ko do la na palela fo le ko fa ko ye. Eviti bla 20 am sport la. Eviti bla 26 mars la ete se ka palereta. Ore atongo paleta jumbi dowla. O koro de flene. Donc yo o koro de sisa. Ite se ka fem fana palela fo le ki ezae palela na kara chuga mina na ma ke maloi. Na fo derge be ake chuga mina derge be paleta ka fa ka kuna wolo. C'est pas parce que on a connu des quelques filles qui ont mené à commenter non et ma femme est palette à essayer folo palette y en a transport là et ma femme voilà donc il vient na de palette jour be rapporter mana bi wana mais quel nous giga dédicace ben kawu merima ani date merima décembre kon le 11 décembre ko ko be palette hono donc malien tien fara muso kan demsen fara mɔgɔkɔrɔba kan bɛɛ lajɛlen wele le 11 décembre. Donc il surprise bali mi bolo ni ko Korola diva baby na i ko Mali be ni ko Korola diva baby na ni taara diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ la bɛ fɔ Korola diva ye malien de donc malien kelen welelen no le 11 décembre an ka ɲɔgɔn sɔrɔ palais kɔnɔna la le 11 décembre a bɛ bɛn vendredi de ma vendredi don le 11 décembre à partir de 19h bɛɛ lajɛlen ka bɔ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ palais de la culture kɔnɔna la ni Ala sɔnna jinɛ bɛ dɔn kɛ wɔkulɔ bɛ pa bɔ i de la o ye concert la fɔ jinɛ bɛ dɔn kɛ wɔkulɔ bɛ pa bɔ a bɛ kɛ palais kɔnɔ le 11 décembre ne ye donba ye ne Korola diva ka concert fɔlɔ Bamakɔ kɔnɔ sinon n ye concert caman kɛ Mali kɔfɛ n ye concert caman kɛ Mali région kɔnɔna la donc bɛɛ welelen no nin concert in na malien ko yɛrɛ la bɛɛ welelen no Glaja ko la bɛɛ lajɛlen welelen no fɛn fɛn de ko Mali rapu ka di ye Mali rapu kanu b'i la bɔ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ palais de la culture kɔnɔna la. Mais et quel nous a surprise mais la ben a ben femme surprise caman b'a kɔnɔ ina fɔ sanga Mr B a tɔgɔ sanga palais yɛrɛ don c'est le 11 décembre Mr B sonden 11 bɛ bila fɔlɔ mɔgɔw k'o lamɛn mais fitiniya k'o la fɔlɔ sonden 11 mais ne ko concert in bɛna kɛ live la wa ou bɛna kɛ playback la bon a caman bɛ k'a la tu vois playback bɛ k'a la semi live bɛ k'a la a caman bɛ k'a la tu vois donc a caman bɛ k'a la koro pare palais kɔnɔna la o concert fila de salle fila de bɛ yen palais Bercy bɛ yen nɔ ani salban yɛrɛ bɛ yen nɔ o fila la i bɛ ka na jumɛn de ta non n bɛ ka salba de ta i bɛ ka salban yɛrɛ de ta parce que Glajaw ka ko bɛɛ ko ba de Glajaw sera ka 26 mars fa yɔrɔ min na Glajaw sera ka am sport fa yɔrɔ min na o Glajaw tɛ se ka dɛsɛ ka na palais fa ni kuma diyara n da n b'a fɔ ko palais ka dɔgɔ Glajaw la mais ko bɛɛ étape de Glajaw a ye na Koro kunna wolo sinon mɔgɔ caman sigilen no nin concert in ye dɛ donc aw ye na Koro kunna wolo a ka yira Koro la ko princesse ko gansan tɛ princesse da kun mɔgɔ la gansan tɛ donc o gansan ni gansan do gansan tɛ Glajaw de bɛ na ne kunna wolo le 11 décembre ay bo aga na ga princesse kunna wolo le 11 décembre palais kɔnɔna la le 11 décembre kalo kura tile 11 Malo ana chema jantuguni atomanya mais concert yala era de beka organiser ou mɔgɔ de kelo no concert organiser ga dema Tim Glaja ani balodiga mɔgɔ prestige consulting donc
donc olu fila de bolo fara ɲɔgɔn kan concert in organisé voilà mais e yɛrɛ dalen b'a la k'e bɛna se ka concert fa parce que e ko ko gilajaw mais gilajaw bɛ taa Iba kungo la ani u bɛ taa aw kungo la est-ce que kelen don n'i ko Iba ye gilaja de fɔ n'i ko anw ye gilajaw ye donc gilajaw bɛɛ de welelen don gilajaw bɛɛ de welelen don u kana koro kunnawolo nin dun kɛnɛ ka le 11 décembre palais kɔnɔna la i bɛ région wɛrɛ la n'i bɛ se ka bɔ région wɛrɛ la na koro kunnawolo n'i bɛ pays wɛrɛ la i bɛ se ka bɔ pays wɛrɛ la na koro kunnawolo le 11 décembre palais kɔnɔna la gilajaw j'espère que aw yɛrɛ ye kuma caman mɛn kuruda kɔnɔ mixtape bɛ kana bila bon mixtape in kɔfɛ k'a kɛlen don ka dédicace belebeleba labɛn n'a kɛlen don k'o bɛn vendredi le 11 décembre k'aw bɛɛ ka bɔ i n'a fɔ kɔnɔkulu a tɛ ka kɛ palais Bercy la dɛ ko salle belebeleba yɛrɛ kɔnɔna la i m'a fɔ ten koro kabako bɛ ko a yɛrɛ ka kuma ko gilajaw ka princesse de don bon depuis 19h a ka na surprise baden b'a bolo a ka na ale soutenir tigɛ yɛrɛ joli tigɛ 200 400 aw yɛrɛ mais ma don ma ca bɛɛ lajɛlen bɛrɛ a tɛna dɛsɛ k'o don aw ka gilajatrice kungo la ji dɔ kɛlen don n ka sponsor officiel tu vois donc ale ye ji buguni ni mɔgɔ fɛn fɛn tigɛ 400 ta ji buguni kelen bɛ di ale ma ma don a yɛrɛ ni mɔgɔ ye tigɛ 400 ta ji buguni kelen bɛ di ale ma i m'a faamu a bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn ye 400 ta voilà donc o kɔrɔ 400 o nafa ka bon kosɛbɛ parce que i bɛ fɛn sɔrɔ i sɔn bɛ sumaya min na a ye na joona yanni o ka bɔ aw ma ma don a komi o ji kabako don dɛ ou bien koro kabako b'a kɔnɔ bɛɛ ji in bɛ sɔrɔ Mali fan bɛɛ fɛ tu vois ji in bɛ sɔrɔ Mali fan bɛɛ ji in tɔgɔ ji buguni zɛgɛnɛ b'a la sebe b'a la mangoro b'a la yiriden dabilen yiriden fɛn bɛɛ b'a la a bɛ sɔrɔ Bamakɔ fan bɛɛ ji in bɛ san 100 de tu vois a bɛ sɔrɔ Mali fan bɛɛ donc ji in de kɛra n ka sponsor officiel ye voilà concert in organisation yɛrɛ bɛ cogo di parce que n'i y'a mɛn ko gilaja i ko o jama de yala aw kɛlen don ka mesure jumɛnw de ta puisque yɔrɔ kana taa déborder mɔgɔw kana taa bana bon organisation tagabolo ka ɲi trop tu vois concert don tenitigiw welelen don olu b'u ka baara kɛ organisateur yɛrɛ welelen don olu b'u ka baara kɛ très bien ɲɛma tu vois ni Ala sɔnna ma balawu tɛ bɔ a la ni Ala sɔnna ma kɛlɛ tɛ bɔ a la foyi tɛ bɔ a la bɛɛ lajɛlen wililen don à partir de 19h bɛɛ ka bɔ joona parce que ni concert ni mɔgɔw ma don joona u bɛ jigin artistes la ko artistes tɛ na joona alors que olu de tɛ na joona donc a ye wele bilalen don bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka bɔ joona an ka concert kɛ joona an ka ɲɔgɔn i m'a faamuya mais e yɛrɛ bɛna kɛ chaîne kan heure jumɛn sisan bon a bɛ dépend a ka di ne hali 0h ka yɛlɛn chaîne sanfɛ tu vois hali ni fanu bɔra 20h de ne bɛ yɛlɛn chaîne sanfɛ 22h tu vois donc a bɛ dépend fanu gilajaw ka bɔ heure de la bɛɛ ka bɔ joona depuis 19h heure min fɔlen don affiche sanfɛ 19h fo heure kelen de don tu vois donc bɛɛ lajɛlen ka bɔ 19h pile ni fitiri jiginna dɔrɔn bɛɛ ka bɔ an ka taga bila Dana palais kɔnɔna la an nisɔndiyalen ka segin i m'a faamuya artistes caman fɛnɛ welelen don i n'a fɔ artiste jɔn 3G man bɛɛ welelen don hakili bɛ 3G fɛn fɛn la bɛɛ lajɛlen welelen don kɔrɔbalen tonton Abila Jabate welelen don i m'a faamuya Fatimi Jabate welelen don artistes caman welelen don Master Somi Minmo Kante Yaro Klaba a caman ba de welelen don donc malo concert in tɛna kɛ basi ye min na bɛna dɛsɛ dɛ ne concert fɔlɔ de bɛɛ ko n dɔgɔnin mi bɛ n ye i m'a faamuya u y'a fɔ n'u dusukolo de ye n b'a dɔn fɛnɛ k'u bɛ ye le 11 décembre palais de la culture kɔnɔna la jinɛ bɛ dɔnkɛ i n'a fɔ n y'a fɔ cogoya min na ni ye siɲɛ 2 de bɛ ka kuma in fɔ ko jinɛ bɛ dɔnkɛ wɔkulɔw bɛ tɛgɛrɛ fɔ gilajaw bɛ n dɔn n'i ye kuma min fɔ gilajaw bɛ dɔn ni ne tɛ ne dɔn gilajaw bɛ n dɔn to tan ni e yɛrɛ sera chaîne kan sisan e ka fanu bɛ se k'u sigi ne ka mun de ma kɔnɔ e bɛna mun de kɛ chaîne kan parce que an b'a jateminɛ gilajaw bɛ chaîne kari u bɛ fɛn caman kɛ quoi chaîne tɛ kari tɔw la n'an ye chaîne mugu k'a kɛ bɔrɛ kɔnɔ ka taa n'a ye so dun i m'a faamuya le 11 décembre nin donba ye nin don et puis san concert laban fɛnɛ de don
et m'a femme. C'est un concert là-bas, show là-bas, Bella Jelinga Bolio, 11 décembre, Palais de la Culture Cornala, Gladio et Moromuni, Nefa. Al nema Gladia Koufenia, et Kainga Gladia Odo, et ma femme. Donc, il y a un concert là, na chaîne carrément, abna Mougoumou de Yakamala. Parce que ni a Kari, Carly Bessiga côté, Carly Bessiga côté fleur. Ni a Mougoumou Koni, Carly Koni na for Roland, ma femme. Donc, avec Mougoumou. Ni mobile bari kanga ata ori bata kata na blaga tu vois. Donc Bella Jelinga Bolio 11 décembre. Mais concert do era kuro imna na election nga jogodi imna na ni siri swagi sugud me ya election nga boli les surprise yo voilà donc ul be surprise yo les surprise yo ko konala ago mi concert in ko baro ibulura Koroma delinga ko delinga donc malien bewlino rapu kanu me fenfela ne tara Mauritanie kata concert ke Mauritanie donc itara concert ke Mauritanie quoi Mauritanie ko menene ne faga ni fe e ma fam imani yele mata kabagudu imani yele mata kabagudu donc oye jamana wore donc yere faso wolele blale no faso la ka Bella Jelinga no e na be fo malien ay bo le 11 décembre e ma fam ne tara Burkina kan we kam dane ga ne ribado donc malien fene akadi malien guba kamira na le 11 pale konnala donc Bella Jelinga bo ko ba sir ko ba rebe kabako sir kabako rebe le 11 décembre bega blega datila bega blega programme là le 11 décembre pale konnala à partir de 19h pour la divaka concert bi pale konnala Gladia Guru. Non, famara maro Gladio ereb na take ka yoro infate u nala ka je e concert ko fe sisa kelu no ka projet bod men no de la ben ka fanu bon projet ba wero ben tu vois parce que une concert ba na mena nyashi album barama tu vois amina album ta don parce que dans la vie na tika ko be don tu vois amina album baradam ne don et ma femme san album yere blamina tourner waro ke ko felala amina tourner waro ke projet bare mbolo en Mali région na tu vois mais à Bella Jelinga blale no for le concert na teme le 11 décembre concert parce que comme do ko ani ko te ben on kan quoi tu vois donc le 11 décembre palais qu'on a la Bella Jelinga bo no bana région wero fene bina koru nyala donc il na tourner ba ok mina tourner le et beatmaker du merebe ko son produit bon actuellement Wiz Pro de binga son keka chaya donc allez de biga ale be kati Wiz Kafri ale bulu no maine e ma fam donc fa ale bulu no la quoi an Lil Visco an Bagozi mais Wiz Pro de binga son chamanke Bagozi ni Lil Visco ta e kuma kenengelo et Bagozi ni Lil Visco ta ole kuma kenengelo yala koro yɛrɛ ni Mali rapesi tɔ ka lien bɛ cogo di lien sugu jumɛn bɛ n'olu cɛ foyi lien foyi tɛ n'u cɛ n'a fɔra foyi e tɛ fɛ k'a fɔ kɛlɛ de b'aw bɛ kɛlɛ non i n'u ka relation bɛ cogo di quoi aw ka collaboration bɛ cogo di bon foyi tɛ ne ni Mali rapesiw cɛ an ka collaboration tɛ ten tɔ tu vois voilà mais anga iga fando ye inigalige parce que angele ya photo pla ka RDV di mo ma koroga concert ni fomino donc ko olu yɛrɛ ma foi famu koroga kula ko ni ye ka fini don taw jate minɛ ko ni ya tagale à 100% ko 99% bɛɛ ye cɛ fini alors que ni du ye muso fini du ko be e minɛ ka tɛmɛ cɛ fini kan quoi mais ko kun jumɛn de bɛ bila ka cɛ fini du man jara ni trop dɔw filɛ ne imini ke togo dien so sigi ngono do be film ne muso findo afa I jagane no re I fasale no re I ga bone ni meminere ni dunda re e man fo ni chefinu fene do fo ni minere ni meminere ni ga sorune ni ga jane ni ga bone ne do ni ba finisa
ne de nga tourner ke nga wari ni ne de nga concert ke nga wari ni ne de nga wari ni katanga finisa ka kala ka do ni munte kala meta samba duna mbulu war de do ube ko mbulu war danga ne ma ko ngana njani fensa no kuma ga chamene ni ko ko ke abu foku ni do ba soro ga foku ni mai alni nanani alni ne avion de ma do foku ayi ni avion agarate dama agarate dabala e ma fam ni ko ke dia so sin kon na la kadi do amani do e ma fam so ne muso findo ni muso findo de na foku muso finti ne don chef findo ni chef findo do foku no ni intim do yere de ba jatim o fingo tere ni o genetica ko de yere ba do mun kan yere mani fam do no yi ple e beta no de et ma femme son chef était référencé muso findo était référencé tu vois voilà moi eu de ce là voilà avec nous comme muso de kan yi ni nga fene ko muye chef ni jae muye chef ni jane bo chef ni ja kan depuis ne fiti ko yala ne e ado ibe fendo de hier la wa ko jumo rapufle ko parce que na me rapufle nega bazendo so nega robu jando so nega robu do katan joshen sanfe ka chiga yere bi glaja chi tugodo abi jeni so ati jeni bon point d'interrogation parce que n'était artiste non mais artiste an rapezi so an rapperu kelinte e man femme artiste na rapezi kelinte artiste amesga fo comme sangari artiste ou artiste sangari be robudo comme abe robudo abe femo bege chem sans fait tu vois abe aga donc abe aga femo ke aga live ke pour les artistes oui mais ni rapper bla ni rapper parce que ne ma live damne ko sebe folo tu vois ebe rapula ebe atoko muso finduna ou teta nyoyen quoi ibe koreke comme teta nyoyen ni no fene ke sabe fo koro igara puni ni fini teta e ma fam ni e fen wera ke fo koro ni imani ke togo do fi ma janati kono to yere di ba jatemine mu kadi mu yi takabule e bureke suno ne muso findu suno iga fando go suno go ni e yi bla e fini sexual la mi goro era mi folo kal ne mo kuma ere ko kele no quoi kele nefa oto la meka bamananga mo ne ga bamananga famu ite ibe bamananga wasa ite bamananga ire ikanu bogo yemi fo ne bo de kuma do kulo la wa ne bo kuma de fiyo ko ni suno go ni ere e fini sexy do hein ko ga mi goro era mi folo kal ni e mo kuma mo ga janye fenti kele e ma fama rapu fle an artisia domaine fle kelente artisi ba jodi ka live ke mouvement to litala ne ga son bedunga kala ebe orabula ebe chichichi la ebe siga wula ebe gringa wula ebe bulbula beba do ni ne oke ni bina domina ka bo chaîne sanfé mogo de bikla ko o fanu kele on de bikla ko photo ta ko yere ke fambe wono ko kurubina e va fama donc nyere ba do mese anga mouvement ken fini mais mese anga bulbul ni gringa wuli ni fon ken fini mi do tu vois sinon ga foko no kwate koro kuna ko koro e musori no abene kuna ne musori ima fama wa ba manon date jate kono tadi be jate voilà oui j'aime et koro ere difficulté de me resoro musique konala kadam ne ya 2017 la kana blabila bon donc la arrêté ne jena ti ko damine gela bala na fon no ya bala imam fam donc ni gela misga fu mageli ba yere soro ngara pour konna la kana sebli ma fam mageli ba soro mais on est gela fene soro mais e gela suud men soro konna la bitimeri ko ta fam fe lawi sinon magala baso na woni beatmaker ko chamanga la parce que à chaque fois ni artiste mininga ye gelam sur avec folo ka fem folo mfo we beatmaker ko di parce que beatmaker do flani o te mo ba
Que m'envoie a dɔw filɛ n'a fɔ a bɛɛ dɛ parce que ni a bɛɛ bɛ don bɛɛ gasi la donc a dɔw filɛ nin tɛ mɔgɔba dɔn kelen artiste bɛ bolo e bɛ ka son dilan e bɛ ka fɛn bɛɛ dilan a t'a e t'a k'a ye fu la a b'a ka wari de bɔ donc a minɛ i n'a fɔ tɔw i m'a faamuya voilà o de bɛ rappeur ni bitimiyɛriw cɛ a bɛ bitimiyɛriw fɛnɛ kunna non olu le star ka tɛmɛ artiste yɛrɛ kan donc n'i y'a mɛn an bɛ marcher ɲɔgɔn fɛ dɛ n'i y'a mɛn e bɛ kɛ star ye e bolo nɔ de b'an ka son na n'i y'a mɛn an fɛnɛ bɛ kɛ star ye an fɛnɛ voix de bɛ ka biti sanfɛ i m'a faamuya donc an bɛɛ bɛ taa ni ɲɔgɔn ye donc dans la vie bɛɛ bɛ taa ni ɲɔgɔn ye mais an b'an bɛrɛ bɛn ɲɔgɔn ye voilà. Mais Koro, fɛn jumɛn de ka di e ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan? Fɛn bɛɛ wa bɛ fɛn min yɛrɛ ka di e ka tɛmɛ fɛn bɛɛ yɛrɛ kan e ka diɲɛlatigɛ yɛrɛ kɔnɔna la. O ye ne parents de fɔlɔ. O ye parents ye. E bɛ fɛn jumɛn yɛrɛ détester kosɛbɛ? O ye jɔnmaya ye. Jɔnmaya. Ani nanfigiya. Donc o fila de man di ye. Mais dans 10 ans e yɛrɛ ɲɛ b'i yɛrɛ la cogo Koro ɲɛ b'a yɛrɛ la cogo? Ne fa. Cɛ yɛlɛla kuma la. Ne ɲɛ bɛ n yɛrɛ la cogoya min na. O b'a sɔrɔ ne bɛ ɲini Mali kɔnɔ ne tɛ e yɛrɛ. N ye so jɔ fan bɛɛ fɛ ka misiriw jɔ ka fondation ka fantan ni yatimɛ ni filiyatɔw dɛmɛ fan bɛɛ fɛ i m'a faamuya. A ka ɲi tan. Donc i ɲɛ b'i yɛrɛ la ten dans. A ka ɲi tan n yɛrɛ filɛ nin m'o yɛrɛ de n filɛ n'o yɛrɛ de kɔnɔna la ne ta. Mais est-ce que e yɛrɛ bɛ activité wɛrɛ kɛ min tɛ dɔnkili ya? Bon, ma activité wɛrɛ daminɛ fɔlɔ. Donc i ma foyi kɛ. Mais yala est-ce que Koro furulen don ou n'a sɔrɔ a bɛ relation ni fɛn dɔw la? Parce que dɔw fɛnɛ ko k'an k'i ɲininka o kuma la a bɛ se ka kɛ olu ye candidat ye quoi. Candidat wa? Koro furulen tɛ tu vois. Koro fiancélen tɛ foyi. Mais est-ce que a ka di ka fiancé sisan k'i to i ka musique kɔnɔna la ou ka mariage ni fɛnw kɛ sisan? A bɛɛ bɛ Ala bolo. Non, a bɛɛ bɛ Ala bolo mais a kunkolo yɛrɛ bɛ yɛrɛ bolo quoi. A bɛɛ bɛ Ala bolo. Mais a kunkolo bɛ bolo. A ŋa bɛɛ bɛ Ala bolo. Mais yala ni Koro furula est-ce que a bɛna musique bila ou a bɛna continuer n'a ye? Musique ya? Bon mara la ni bila cogo bɛ musique in na bilen dɛ. Donc hali ni furula o kelen don quoi. O kelen don. An sera an émission kuncɛma yɔrɔ ma. Donc i b'i ka kumakan laban ni folikan laban di i ka faniw ma. Kumakan laban ye mun ye o ye concert ko in le 11 décembre. Ni ko in kuma kɛ dɛ. Non i y'a kuma kɛ k'a kɛ ka tila k'a kɛ fɛnɛ. Mais a bɛ kɛ yɛrɛ yɛrɛ fɛnɛ parce que a fɔra da la a bɛ kɛ dusukolo yɛrɛ yɛrɛ la. N'Ala sɔnna. Le 11 décembre bɛɛ lajɛlen ka bɔ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ palais de la culture kɔnɔna la Bergy tɛ dɛ palais salle yɛrɛ kɔnɔna la salle ba kɔnɔna la an ka ɲɔgɔn sɔrɔ palais de la culture la le 11 décembre vendredi le 11 décembre palais de la culture kɔnɔna la kabako bɛ yen kabako siri kabako bɛ yen le 11 décembre don bɛ woloma ka bɔ don tɔw cɛ la. Donc don ni don tɔw tɛ kelen ye quoi. Le 11 décembre. Mais ne fɛn dɔ jateminɛ depuis e nana verre b'i ɲɛ la fugula min i kunkolo la verre ni bɔ dɔrɔn i k'i ɲɛ jɔ caméra la dɔrɔn i k'a fɔ ko le 11 décembre parce que a bɛ se ka kɛ dɔw ɲɛna i bɛ ka siran k'a fɔ quoi. Ka siran e de la ka gilaja siran ne. Ah bon ne t'o kalama. Le 11 décembre gilajaw a ye bɔ a ka n'a ka princesse kunna wolo n'an ka tilen ka ɲɛ fɔlɔ. Le 11 décembre kabako siri kabako bɛ palais kɔnɔna la palais Bergy côté dɛ palais salba kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen wololen don ni cɛ fara muso kan ka denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan donsara fɛnɛ 200 400 ni mɔgɔ min ye 400 tigi ta ji buguni kelen bɛ di o fɛnɛ ma tu vois donc bɛɛ lajɛlen ka bɔ le 11 décembre kabako bɛ palais kɔnɔ a ma san concert laban de don an ma deli ka kabako min ye palais de la culture kɔnɔna la Kamu Musaka princesse de n'o kɛ le 11 décembre n ka kumakan laban m'aw bɛɛ lajɛlen wele et puis m'aw yɛrɛ fo ka wale ɲuman dɔn ala k'an to ɲɔgɔn na le 11 aw bɛɛ lawulilen don n'Ala ka jɛ ye. aw bɛ
HDTV lajɛbagaw aw kana ɲinɛ k'aw abonné an ka page YouTube sanfɛ k'a like k'a commenter donc m'a dɔn aw yɛrɛ kuma caman mɛn kurula kɔnɔ ko mixtape de kan ka na bila fɔlɔ avant concert cɛ concert ye le 11 décembre a bɛ bɛn vendredi doya de ma donc ko a kɛlen don ka kobaw de fara ɲɔgɔn kan k'a di aw ma k'a tɛ ka kɛ palais Bercy la dɛ ko salle kɔnɔna yɛrɛ donc ko tike ale 1000 francs carte ale 2000 francs ka tila ka ji kelen fara kan ji buguni ko ji buguni donc ka ji min k'i da sumaya ka taa ka concert duman lamɛn ko concert in na ko ni zen ta ko chaîne kari tɛ yen dɛ k'a bɛna mugu k'a kɛ bɔrɔ kɔnɔ k'a bɛ taa n'a ye kosɛbɛ donc an b'a fɔ a ye ko aw kan bɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ la